بالا السلام علیکم شهروندان جمهوری ترکستان، تمام کشور جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروز 28 دکبر سال 2024 ما حسابات می‌دهیم که در دوام کار سال چی کارها رو کردیم، چی کارها رو نتیجه های کارون رو حسابات می‌دهیم. شما برای همین من حسابات میخونم، شما گوش میکنیم. Freedom to all mention Tajikistan نویسیم. من تاجیکتی میخونم، انگلیسی با میمونیم، روسی، نمیسی، 4 زبان قطعی. بعد کسی وارد شد صحبت میکنه. حسابات سالانه اساسگذار و راهبر حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان اما با جامعه بین المللی شهروندان جمهوری تاجیکستان جانبداران حرکت، обуначиён مخالفان و تحلیلگران مستقل مدت فعالیت در 12 ماه سال 2024 اقتباس ها از سیاستمداران بزرگ درباره آزادی، سیتات ها، چی گفتگی آدمایی که آید آزادی هیچگاه از جانب ظلمگران یعنی استبدادگران، دیکتاتورها داده نمیشود. آن رو باید مظلومان یعنی شهروندان عادی با واسطه مبارزه به دست آورند. مارتین لوتر کینگ: به آزادی پیشرفت واقعی وجود داشته نمیتواند. جان اف کندی: سوم، آزادی این حقوقی اجرای همه چیز است که آزادی دیگران را محدود نمیکند. ژان ژاک روسو: آزادی برای مردم تاجیکستان هدف عالی باقی میماند که برای رسیدن به آن در همه سطح‌ها تلاش میکنیم. دستاوردهای حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان اما در سال 2024 فعالیت در پلتفرم یوتیوب، کانال فریدوم، یعنی کانال مردمی هستیم، انالیز نشرها و پخش‌های زنده، 22 پخش زنده سیاسی درباره این نظام سیاسی و وضعیت تاجیکستان، 22 تا. 2 پخش زنده با تحلیل وضعیت کنونی، ابیان 2 تحلیل ما کردیم. در سال 2023 همین 17 پخش زنده نشر شده بود که این نسبت به سال گذشته 7 پخش زیاد میشد. این سال 7 زاپیس بسیارتر ما کردیم. 7 پخش زنده. ایقا با محدودیت ها که ایقا با داشتن همون زدنی چوقتی موجود. نشر ویدیو 37 ویدیو درباره تحلیل نظام سیاسی، هم آزادی، هم زندانی ها، هر کسی که دلیل هم پدریت، 37 ویدیو درباره تحلیل نظام سیاسی، 6 ویدیو با تحلیل عمیق وضعیت، 6 تا ویدیو هایی که در داخل همین عمیق وضعیت کتی است. در سال 2023 34 ویدیو نشر شده بود که این نسبت به سال گذشته 9 ویدیو زیاد میشه. مثلا 9 تا ویدیو زیاد. ویدیو کوتاه در شورت در سال 2024 34 ویدیو، در سال 2023 4 ویدیو بود. افزایش ابونچی‌ها سال 2024 3900 قریب 4000 رسیده ایستاده است. سال 2023 2000. این افزایش 1900 نفر را تشکیل میده. نتیجه در سال 2024 101 ویدیو متریال نشر شد، تحلیل ها، که نسبت به سال 2023 50 عدد زیاد است. 50% خستگی. فعالیت در پلتفرم فیسبوک که حرکت فریدوم
нашри 75 мавод аз ҷумла мақолаҳо ва видеоматериалҳо. дар соли 2023 29 мавод нашр шуда буд ки ин нишондиҳандаи афзоиши 46 мавод дар соли 2024 мебошад. афзоиши обуначиён соли 2024 4800 ба буромадагӣ 4600 700 800 мебурад то 5000 мебурад. соли 2023 ҳамин 800 нафар буд, яъне ки 4000 нафар зиёд шуда афзоишаш. фаъолият дар платформаи TikTok, ҳисоботи Freedom, ҳамон TikTok Freedom канали. дар соли 2024 30 видеоролик нашр шудаги онҷо. дар соли 2023 ҳамин 9 видеоролик буд дар ҳамонҷо. афзоиш 21 видео бештар чоп шудаги дар ҳамонҷо. афзоиши обуначиён дар TikTok соли 2024 6500 қариб 700 ба буромада ист. 2023 1300 обуначӣ дошт. афзоиш зиёда аз 5000 нафар аст. кор дар ҷомеаи байналмилалӣ ва созмонҳо. дар соли 2024 ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон 287 мактуб, ҳисобот ва шикоят ирсол кардааст дар гуҷоҳо. бадабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, Парлумони Аврупо, Конгресси ИМИА, роҳбарони Созмонҳои Милали Муттаҳид, корпораtsияҳои роҳбарони Созмони Милали Муттаҳид ва шӯъбаҳош, раёсатош, роҳбарони корпораtsияҳои байналмилалӣ, Google, YouTube, Facebook, TikTok, тамоми чоҳати мо алоқа дорем, мактуб мекунем, письмо мекунем. вауи мустақил, яъне васоити ахбори оммаи мустақил ва созмон ҳифзи ҳуқуқ, мустақили ҳуқуқ, Freedom House, Amnesty International, International Criminal Court, Human Rights Watch ва дигар. дар соли 2023 178 буд ҳамин чиз. мо 2024 287 равон кардем. мактуб, шикоят, маълумоту далелҳо ирсол шуда буд ки ин нисбат ба соли 2024 109 адад камтар аст, яъне 109 кам буд. имсол 109 имсол зиёд шуд. ҳамроҳшавӣ ва тағйирот дар ҳайати шахсӣ, ҳамроҳшавии аъзоён, официални одамое ки аъзо шудем, мо медонем, қатъиёшон суҳбат кардем. дар соли 2024 расман ба сафи ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон аммо 8000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ шуданд. 8000 одам ҳамроҳ шуда ки ҳар кадомаш ки ман суҳбат гузаронда. шаҳрванди нави ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ шуданд. ин нишондиҳанда боварии афзоиши мардум ба ҳаракат мебошад. аз ҳайати ҳаракат 2 нафар бо сабаби вайрон кардани қонунҳои дохилии ҳаракат хориҷ карда шуданд. одамое ки худошон нишон додаги 8000 мо мешиносем. одамое ки худошон нишон надода ба тариқи ҳамун озодихоҳ ҳастану самти ҳамун конвенсияи ООН пункти 31 кати амал мекунанд, самти ҳамун озодихоҳи партизани кати Амодба, блоки Амодба зиёда аз 400 000 одам дорем. одами зинда дар Тоҷикистон ки ҳар якташ бо ҳамун роҳбар дорад. танҳо ҳаракат ба ки чӣ сиёсата таҳлил мекунанд 8000. аз ҳайати ҳаракат 2 нафар бо сабаби вайрон кардани қонунҳои дохилии ҳаракат хориҷ карда шуданд. 2 нафара мо озод кардем аз ҳаракат бо хоҳиши худошон, бо вайрон кардани низоми дохилии ҳаракат. фармоношон мондаги мо медонем. шаффофияти молиявӣ, яъне финансовӣ ситуатсия. ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон дар соли 2024 ягон кӯмаки молиявӣ мо намегирем, грант ё дастгирии молиявӣ аз созмонҳои байналмилалӣ, ширкатҳо ё фондҳо нагирифтааст. ягон мо нагирифтем. мо инчунин ягон данат, ягон кас мо до пулам талаб намекунем, намегузарем. данат тавассути PayPal дорем, мо анҷа мондагӣ, но талаб намекунем. PayPal ё дигар манбаъҳо нагирифтем. ҳаракат аз принсипҳои нагирифтани маблағ аз обуначиён, аз ҷонибдорон
سخت پیروی میکنند. ما حرکت میکنیم که مبلغ طلب نکنیم. دستگیری ما تنها از اختیاری و با خواهش شخصی صورت میگیرد. اما در سال 2024 چنین واردات موجود نبود. فعالیت ما تنها با تلاش همفکران و جانبداران صادق که قطعی ما هستند، ایده هاشون آزادی است، فریدم است، عملی کرده می شود. خلاصه تحلیل نظامی نشان داد که رژیم پرزیدنت امامعلی رحمان خاراکتری خانوادگی، کلانی، رегионаلی، فاشیستی و دیکتاتوری داشته. حقوق و آزادی شهروندان را در تمام آسیای میانه و وضع سیاسی آسیای میانه را تهدید میکند. ما این دلایل پیشنهاد کردیم جامعه جهانی به همش چند زبان. در سال 2024 فعالیت حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان عمود با فحش کردن جنایت‌های رژیم مبارزه برای دموکراسی و حمایت حقوق انسان روانه کرده شد. ما ادامه میدیم تقویت همکاری‌های بین‌المللی ما سمت همکاری بین‌المللی که معلقات داریم، همکاری ما تقویت میدیم. وسعت دادن کار اطلاعاتی، یعنی به طریق اطلاعاتی هرچی بسیارتر برنامه کنیم. گسترش پایگاه جانبداران خود، یعنی جانبداران با صفحاشون با زیادتر کنیم. آزادی و حقوق هر یک تاجیک در مد اول باقی میمونه. مقصد ما آزاد کردن تمام مردم تاجیکستان. با احترام اساسگذار و راهبر حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک تاجیکستان عزت‌الله بادابایف. Annual report founder and leader of the Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, presented to the international community, citizens of the Republic of Tajikistan. Supporters of the movement, our followers, opposition groups, and independent analysts. Reporting period, 2024 quotes from great politicians about Freedom 1. Freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. Martin Luther King Jr. 2. Without freedom, there can be no real progress. John F. Kennedy 3. Freedom is the right to do anything that does not violate the freedom of others. Jean-Jacques Rousseau. Freedom for the people of Tajikistan remains our highest goal, for which we strive at every level. Achievements of the Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, in 2024. 1. Activities on the YouTube platform, Freed Tajikistan M channel, analysis of broadcasts and publications. 22 live broadcasts on the political system and situation in the Republic of Tajikistan. 2 live broadcasts analyzing the current political situation. In 2023, there were 17 live broadcasts, 7 fewer than in 2024. Video publications. 37 video materials dedicated to analyzing the political system. 6 separate videos providing in-depth analysis of the situation. In 2023, 34 videos were published, 9 fewer than in 2024. Shorts videos. In 2024 to 34 shorts videos. In 2023, only 4 videos. Subscriber growth, 2024 to 3,900 subscribers. 2023 to 2,000 subscribers. This is an increase of 1,900 subscribers. Summary. In total, 101 video materials were published in 2024. 50 more than in 2023. 2. Activities on the Facebook platform, Freed Tajikistan M page. In 2024, 75 articles and video materials were published. In 2023, 29 materials were published.
which means 46 more materials in 2024. Subscriber growth, 2024 to 4,800 subscribers. 2023 to 800 subscribers. The increase was 4,000 subscribers. 3. Activities on the TikTok platform. Freed Tajikistan M account. In 2024, 30 videos were published, compared to 9 in 2023. Growth. 21 more videos than the previous year. Subscriber growth. 2024. 6,577 subscribers. 2023 to 1,300 subscribers. The increase exceeded 5,000 subscribers. 4. Engagement with the international community and organizations. In 2024, 287 letters, reports, and complaints were sent to the UN Secretary General, the European Parliament, the US Congress, UN leaders, international corporations, Google, YouTube, Facebook, TikTok, independent media outlets, and human rights organizations, Freedom House, Amnesty International, ICC, Human Rights Watch. In 2023, 178 letters were sent, 109 fewer than in 2024. 5. Membership and internal changes in the movement. 1. In 2024, 8,000 new citizens of the Republic of Tajikistan officially joined the Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, showcasing growing public trust in the movement. 2. 2 members were excluded from the movement due to violations of its internal regulations. Financial transparency. The Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, did not receive any financial flows, grants, or support from international organizations, companies, or funds in 2024. We also did not receive any donations via PayPal or from supporters. The Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, fundamentally does not collect money from its subscribers or supporters. Anyone wishing to support our goal, achieving freedom and building a true democratic society in the Republic of Tajikistan, may do so voluntarily through donations. However, there were no such contributions in 2024. Our activities are entirely based on the efforts of like-minded individuals and supporters who sincerely share our mission. Year-end summary. In total, over 10 million people watched and read our articles and video materials, demonstrating the significant influence of our informational work on society. Conclusions and goals. Systematic analysis has shown that President Emomali Rahman's regime is familial, clan-based, fascist, and dictatorial, posing threats to the rights and freedoms of citizens. The activities of the Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, in 2024 were aimed at exposing the regime's crimes, fighting for democracy and freedom, and protecting human rights. We will continue to expand international cooperation, strengthen informational work, broaden our base of supporters. The freedom and rights of every Tajik remain our priority. Respectfully, Founder and leader of the Political People's Democratic Movement of Tajikistan, AMOT, is Atullo Dadaboyev. از روی انالیز که ای گفت فرقیتش از تاجیکی در اون که زیاده از 10 میلیون آدمو جمع شدگی تماشا کردگی بسیار چریز انالیزهایی که платформаи дига платформа қатъиан баромад кардаги общий объёмаш зиёда аз 10 миллион одам тамошо кардаги. Баъд ҳамон охиришда синселери мешавад с уважением амирша нито гуфт чи барои ҳамон акнун ха биё ма хонам немисша بعد درست شیشه خانم
اول نمیشه خونم باید روزش به جنباس میکنم. اوکی. annual reports انگلیسی. Jahresbericht. یعنی годовой отчет. Gründer und Leader der politisch verfolgten Bewegung Tadschikistan Ahmad präsentiert der internationalen Gemeinschaft, den Bürgern der Republik Tadschikistan, den Unterstützern der Bewegung, unseren Anhängern, Oppositionsgruppe und unabhängigen Analysten. Bereichszeitraum 2024. Zitate: Große Politiker über Freiheit. Freiheit wird niemals freiwillig von Unterdrückern gewährt. Sie muss von Unterdrückern gefördert werden. Martin Luther King. Ohne Freiheit gibt es keinen echten Fortschritt. John F. Kennedy. Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Freiheit anderer nicht verletzt. Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des tadschikischen Volkes beliebt unser höchstes Ziel, für das wir uns auf allen Ebenen einsetzen. Errungenschaften der politischen Verfolgdemokratischen Bewegung Tadschikistan Ahmad im Jahr 2024. Aktivitäten auf der YouTube-Plattform Channel Freedom. Analyse der Übertragungen und Veröffentlichungen. 22 Live-Übertragungen über das politische System und die Situation in der Republik Tadschikistan. 2 Live-Übertragungen zur Analyse der aktuellen politischen Lage. Im Jahr 2023 wurden 17 Live-Übertragungen durchgeführt, 7 weniger als 2024. Video-Veröffentlichungen. 37 Videomaterialien, die der Analyse des politischen Systems gewidmet sind. 6 späte Videos mit einer detaillierten Analyse der Situation. Im Jahr 2023 wurden 34 Videos veröffentlicht, 9 weniger als 2025. Short-Videos. Im Jahr 2024 34 Short-Videos. Im Jahr 2023 nur 4 Videos. Wachstum der Abonnenten. 2024 3.900 Abonnenten. 2023 2.000 Abonnenten. Ein Zuwachs von 1.900 Abonnenten. Zusammenfassung. Insgesamt wurden im Jahr 2024 101 Videomaterialien veröffentlicht, 15 mehr als im Jahr 2023. Aktivitäten auf der Facebook-Plattform Freedom Seite. Im Jahr 2024 wurde 75 Artikel und Videomaterialien veröffentlicht. Im Jahr 2023 wurden 29 Materialien veröffentlicht, also 46 mehr im Jahr 2024. Wachstum der Abonnentenzahl. 2025 4.800 Abonnenten. 2023 800 Abonnenten.
ein Zuwachs von 4000 Abonnenten. Aktivitäten auf der TikTok-Plattform Freedom Konto. Im Jahr 2024 wurden 13 Videos veröffentlicht, verglichen mit 9 im Jahr 2023. Zuwachs 21 Video, mehr als im Vorjahr. Wachstum der Abonnenten 2024 6.577 Abonnenten, 2023 1.300 Abonnenten. Der Zuwachs überschritt 5.000 Abonnenten. Zusammenarbeiten mit der internationalen Gemeinschaft und Ordnungssituationen. Im Jahr 2024 wurde 287 Berichte und Beschwerden an folgende Adressaten gesendet. Den Generalsekretär der Vereinten Nationen, des Europäischen Parlaments, den US-Kongress, UN, internationale Kongresse, Google, YouTube, Facebook, TikTok, International Bank, unabhängige Medien- und Menschenrechtsorganisationen, Ordnungssituationen, Freedom House, Amnesty International, International Criminal Court, Human Rights Watch. Im Jahr 2023 wurden 178 Briefe gesendet, 109 weniger als im Jahr 2024. Mitgliedschaft und interne Änderungen in der Bewegung. Im Jahr 2024 traten 8.009 Bürger der Republik Tadschikistan der politischen Verfolgung der Demokratischen Bewegung Tadschikistan offiziell bei, was das zum Nachmende öffentliche Vertrauen in die Bewegung zieht. 2 Mitglieder wurden aufgrund von Verstoßen gegen die internen Vorschriften der Bewegung ausgeschlossen. Finanzielle Transparenz. Die politische Verfolgung der Demokratischen Bewegung Tadschikistan erhält im Jahr 2024 keine finanziellen Zuwendungen, Zuschüsse oder Unterstützung von internationalen Organisationen, Unternehmen oder Fonds. Wir haben auch keine Spenden über PayPal oder Unterstützung erhalten. Die politische Verfolgung der Demokratischen Bewegung Tadschikistan ANO sammelt grundsätzlich kein Geld von Ihnen Abonnenten oder Unterstützer. Wer unsere Ziele, Freiheit und den Aufbau einer echten demokratischen Gesellschaft in der Republik Tadschikistan unterstützen möchte, kann dies freiwillig durch Spenden tun. Im Jahr 2024 gibt es jedoch keinen solchen Beitrag. Unsere Aktivitäten basieren ausschließlich auf dem Bemächtigung gleichgesinnter Personen und der Unterstützer, die unsere Mission aufrichtig teilen. Zusammenfassung des Jahres. Insgesamt haben mehr als 10 Millionen Menschen unsere Artikel und Videomaterialien angesehen und gelesen, was die große Wirkung unserer Informationsarbeiten auf die Gesellschaft sagt.
Schlussfolgerungen und Zählen. Eine systematische Analyse hat gezeigt, dass das Regime von Präsident Emomali Rahmon eine clanbasierten, faschistischen und demokratischen Charakter hat, der die Rechte und Freiheit der Bürger bedroht. Die Aktivitäten der politischen demokratischen Bewegung Tadschikistan AMOT im Jahr 2024 werden darauf ausgerichtet, die Verbrechen der Regimes aufzudecken, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen und die Menschenrechte zu verteidigen. Wir werden weiterhin die internationale Zusammenarbeit aufbauen, die internationale Arbeit stärken, unsere Unterstützungsbasis erweitern. Die Freiheit und Rechte jedes Tadschikischen bleiben unsere Priorität. Mit freundlichen Grüßen, Gründer und Leader politischer demokratischen Bewegung Tadschikistan, AMOT, Izatullo Dadaboyev. این بود نمیسیش همین انگلیسی هم خودم خونه خوبتر بود شروعتر نفهمم شما انگلیسی نمیسیش و فرقیت از تاجیکی در اون است که تنها 10 میلیونه که همون общ анализи همون جامعه جهانی هم анализ کرده با همون دیگه پلتفرم و با که من ژورنالیست رو بیام اینترویو دادگی общ 10 میلیون زیادتر انسان ها آگاه هستن که همه خیلی حرکت وجود دارد در همین میدان سیاسی تاجیکستان. روسیش هم میخوانم. Годовой отчет. Основатель лидер политической народной демократической движения Таджикистана АМОТ перед международным сообществом, гражданами Республики Таджикистан, сторонниками движения, нашими подписчиками, оппозиционерами и независимыми аналитиками. Период деятельности 2024 года. Цитаты великих политиков о свободе. Свобода никогда не даруется угнетателям. Свобода никогда не даруется угнетателям. Она должна быть завоевана угнетенным. Мартин Лютер Кинг. Без свободы нет и не может быть настоящего прогресса. Джон Ф. Кеннеди. Свобода – это право делать все, что не нарушает свободу других. Жан-Жак Руссо. Свобода для народа Таджикистана остается нашей высшей целью, ради которой мы предлагаем усилия нас всех уровней. Достижение политической народной демократической движения Таджикистана АМОТ в 2024 году. Деятельность на платформе YouTube, канал Freedom. Анализ трансляции и публикаций. 22 прямых трансляции о политической системе и ситуации в Республике Таджикистан. 2 прямых трансляции. Анализа текущей политической ситуации. В 2023 году было проведено 17 прямых трансляций, что на 7 трансляций больше по сравнению с прошлым годом. Видеопубликации, 37 видеоматериалов, посвященных анализу политической системы, 6 отдельных видеоматериалов с глубоким анализом ситуации. В 2023 году было опубликовано 34 видео, что на 9 видео больше, чем в предыдущем году. Short видео. В 2024 году 34 shorts, а в 2023 году всего было 4. Рост подписчиков. В 2024 году 3090 подписчиков, почти 4000 выходит, 16, но мы не брали 18 чем-то плюс. В 2023 году 2000 подписчиков было.
нашей стороны. Это прирост на 190 подписчиков. Итог. Всего в 2024 году было опубликовано 101 видеоматериал, что на 50 материалов больше, чем в 2023 году. Деятельность. На платформе страница Freedom в 2024 году опубликовано 75 статей и видеоматериалов. В 2023 году было опубликовано 29 материалов, что на 46 материалов больше, чем в 2024 году. Рост подписчиков. В 2024 году 4800 подписчиков, а в 2023 году 800 подписчиков. Прирост составил 4000 подписчиков. Деятельность на платформе TikTok аккаунт Freedom. В 2024 году опубликовано 30 видеороликов, а в 2023 году 9 роликов. Прирост 21 ролик больше, чем в прошлом году. Рост подписчиков. В 2024 году 6577 подписчиков. В 2023 году 1300 подписчиков. Прирост составит более 5000 подписчиков. Работа с международным сообществом и организациями. Международными организациями. В 2024 году отправлено 287 писем, отчетов и жалоб Генеральному секретарю ООН, Европейскому парламенту, Конгрессу США, руководством ООН, Международному банку, международным корпорациям Google, YouTube, Facebook, TikTok, независимым СМИ, независимым правозащитным организациям, как Freedom House, Amnesty International, SGP, Amnesty International, International Criminal Court, Human Rights Watch. В 2023 году отправлено было 178 писем, что на 109 писем меньше, чем в 2024 году. Присоединение и изменение в составе движения. В 2024 году официально присоединилось к политической и народной демократической движению Таджикистана 80 тысяч новых граждан Республики Таджикистан. Это показатель растущего доверия народа к движению. Из состава движения исключено 2 гражданина на основании нарушения внутренних законов и законов движения. Финансовая прозрачность. Политическое и народное демократическое движение Таджикистана АМОТ в 2024 году не получило никаких денежных потоков, грантов или финансовой поддержки от международных организаций, компаний или фондов. Мы также не получили донатов через системы PayPal или от сторонников. Политическое и народно-демократическое движение Таджикистана АМОТ принципиально не собирает деньги у своих подписчиков и сторонников. Если кто-то либо желает поддержать нашу цель достижения свободы и построения настоящего демократического общества в Таджикистане, Республике Таджикистан, это делается исключительно в добровольном виде донатов. Однако в 2024 году такие поступления отсутствовали. Наша деятельность основывается исключительно на условиях единомышленников и сторонников, искренне разделяющих нашу миссию свободы в Таджикистане. Итоги года. В общей сложности более 10 миллионов людей смотрели и читали наши статьи, публикации и видеоматериалы, что свидетельствует о значительном влиянии нашей информационной работы на общество. Выводы и цели. Системный анализ показал, что режим президента Эмомали Рахмон носит семейно-клановый, региональный, фашистский и диктаторский характер, угрожающий правам и свободам граждан и всему Центральноазиатскому региону. Деятельность. Политическое и народное демократическое движение Таджикистана АМОТ в 2024 году было направлено на разоблачение преступления режима борьбы за демократию и свободу защиты прав человека. Мы будем продолжать свои
действия, развивать международное сотрудничество, усиливать информационную работу, расширять базу сторонников. Свобода и права каждого таджика остается нашим первым приоритетом. С уважением, основатель и лидер политической и народной демократической движения Таджикистана Амод Дадабоев Иззатулло. Ана ин буд ҳисоботи мо. инҷои ман мекушам агар яке ягон кас дарод ворид мешавад. касе ки ворид мешавад дароед акун кор мекунад. ҳаминҷа ба ҳар сол мо чӣ қабул мекунем? 7 савола вибор мекунад аналитикои мо. 7 саволро ман ҷавоб метиҳам. 7 саволе ки в течени сол ба мардум менависам, ҷамъ мекунам, баъд пешниҳод мекунам. 7 савол. ман 7-ум сар мекунам, баъд 1-ум меменам. окей? ё 1-ум сар кунам. 1-ум сар мекунам. ай душанбе як одам навистагӣ, инҷа номошам ҳаст одама. барои чӣ мухолифон як намешаванд? барои он ки мухолифон идеяҳошон ҳамаш як аст. ҳамун ҷониби ҳукумату будагиҳоям ҳамун идеяш як аст. расидан ба як гузариш, як раванди нави давлатдорӣ, яъне давлати демократию бунёд дунявие ки дар конститутсияи ҳамун. мухолифу идеологияшон як аст. бо ҳамдигар робиту алоқао доранд, суҳбат мекунанд. но ҳаст давлатҳое ки намехоҳад ки бо мухолифон якҷо шаванд. ин ба ҳаме касоне ки аз ҳамун давлатҳо вобастаанд маълум аст. ояндаи Тоҷикистонро шумо чӣ гуна мебинед? ноҳияи тобеи марказ. номатонро ман намехонам. ноҳияи тобеи марказ нависида. ояндаи Тоҷикистонро чӣ гуна мебинед? ояндаи Тоҷикистонро ҳангоми дар ҳақиқат агар ҷомеаи Тоҷикистон чӣ берин будагӣ, чӣ дар дохил будагӣ, чӣ сиёсатмадоро ба ҳамун раванди нави ҷомеашавии дунё гузаранд, яъне ки прозрачност, демократия, ҳамун қабилаю кланбозиҳое ки гум кунанд, хуб мешавад. не дар Тоҷикистон ҷанг мешавад. айни шумо медонед. бояд шавад. ин 100% гарантия хати ҷанг мешавад Тоҷикистон. барои он ки ё интегратсия мешавад тоҷико, ё нест мекунанд. дар кор не барои он ки вай режими нови системи диктатура ки оилавӣ, кланӣ, регионалӣ ва фашистии диктатурӣ мешавад. ин чиз дар кор не ҷомеаи ҷаҳонӣ мефаҳмед шумо. оё ҳаракати сиёсии демократии Тоҷикистон ба сари қудрат ояд? Қӯрғонтепа. оё ҳаракати сиёсии демократии мардумии демократии Тоҷикистон аммо ба сари қудрат ояд? ба командаи Эмомалӣ Раҳмон ва дуюм тарафи оштии миллӣ ё командаи ҳизби наҳзати ислом ё гурӯҳи 24 фронти халқӣ ва фарзандони онҳо ки дар аъзои дар баъзан ҷиноятҳое ки барои мансабталошӣ содир намудаанд чӣ хоҳанд кард? чӣ хоҳад кард? яъне ки маънои саволашо фаҳмиданд. агар мегӯяд ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон ба сари қудрат ояд, корманд ба командаи Эмомалӣ Раҳмон ки сари қудрат ба ҷиноят содир карда мегӯяд ва баъди оштии миллӣ ҳизби наҳзатан ки ҳамуҷа буд, ҳамино ҳамаш якҷо будан мегӯяд, баъд фронти халқӣ мегӯяд, дар баъзан ҷиноятҳое ки барои мансабталошӣ, барои мансаб бисёр ҷиноятҳои содир карда мегӯяд, баъзе ҷиноятҳои содир намуданд, чӣ хоҳад кард? ман шумо ба як чиз мегӯям. ам мардуме ки ҳамин савола додагии Қӯрғонтепа саволи чида действительно талаб мекунад ҷавоби пурра додани мана. чӣ ҷониби Эмомалӣ Раҳмон, чӣ ҷониби
حزب نهضت اسلام یا پیمان ملی چی گروه 24 چی فرانتی خلقی همه تاجیک هستیم. در حقیقت خودت سوالات به جواب دادوست که برای منصب تلاشی یعنی اینو جنگ کرد. جنگ همون جنایت صادر کرد، یعنی برای منصب، برای سری قدرت، برای رسورس و برای زندگی خانواده‌شان خوب خودشان. نو در پشت همین بازی ها دیگه دولت های هم بود که من میدونم و ما ایده شخصا من اگری من با همه کار کردن هستم، از کسی قصد گرفتن نیستیم. وقتی که شدیم با میفهمم من کی ها بود چه شدگی من در زپیسون گفته گذشتگی این چیزا در پشت همین اکثر بازی هایی که شده گذشتگی کی ها هست، کی ها پروژه های ساخته داده بودن ما همشه میدونیم. برای خودم من میدونم همشه چگونه است. بنابراین همه تاجیک است. ایده ما باید یک ریتمی نو بگذاشت، نه بلکه قصدگیری یکدیگر کشی. این چیزایی باید بس کس از تاجیک رزولتات کردن، از تاجیک خوین بروردن، جنایتکار بروردن، اینا قتل کردن، این چیزا باید خاتمه داده شود. یا خاتمه داده میشود یا همه نیست میشد. همه آدمان نیست میشد. ما میدونیم که کیها همه آدم و پشت همین ها با کیها میستد، کدام دولت ها میستد و همون کدام دولت ها یا همون خدمات های امنیتی و سپیسلوژواش همین های اداره کرده با همین کارهای صادر کردیم. ایناش هم میدونیم. سوغد چهارم سوال، زندانیان سیاسی چی خواهد شد؟ تقدیرشان هنگام به سری قدرت آمدن ما همشان آزاد میشد، داغ سودی برداشته میشود و باز ایده هایی داریم که ما در عمل جاری میکنیم. همشان جبران پولی پرداخت کرده میشود. با هر کدامی که در داخل زندان هستون سفید کرده میشود، عفو نه سفید کرده میشود، همش آزاد کرده میشود و آن نفرایی که صاحب علم و دانش چی دارن، مهارت کاری دارن، در ساختن دولتداری اینا جلب کرده میشه. سوغد شما که همه چی رو گم کرده اید و با آن نفرانی که این کار رو نسبت شما و دیگر مخالفان برای استادن به منصب صادر نمودن چی خواهید کرد؟ یعنی که میگوید که شما که کراچی برزید شما هم قبادیه که کردن همه چی رو گم کرده میگن و دیگر مخالفایی که چون این وضعیت در قرار دادن، پدرشون رو گم کردن، بسیاری آدمشون رو گم کردن، چی خواهید کرد؟ هنگامی اگر چی جانب حکومت چی مخالفانی که از جانب حکومت روان کرده شدن و بازی های ساخته بودن، همین بازی های ما خوب میدانیم، گفتگی هستیم با میگم من شما با اگر عقل سالم داشته باشن و یا میدونن که من بریدگی هستم همین جنده و اگر حالت جنگی کتی هنگام میبرم برای اون که فهمش من ایدئولوژی من کوربری من دیگه خیلی است. اگر خواهن نه نخواهن اگر یک دیگر فهمیدیم و کار میکنیم ما قصد نمیگیریم. من شخصا همین و دیگر ها بیام همخی توصیه میدیم. ششم وظیفه های دولتی هنگامی به سر قدرت اومدن مقامات حفظی حقوق کارمندای مقامات حفظی حقوق همین سوالات داده است و مقامات حفظی حقوق تمام ساختارهای دولتی میدارد. وزارت کارهای داخلی، امنیت، مدافع، گمرک، دیگر ملاک همه میدارد. وظیفه های دولتی هنگام به سر قدرت آمدن حرکت سیاسی مردمی دموکراتیک اسلام اما چگونه تقسیم می شود؟ باز رنگ حاضره همه ای راهبران از یک منطقه هم نه به طریق حکومت همه شمول می شود. گفته که امام علی رحمان حکومت همه شمول از همه منطقه از همه جا باید وزیر شود، از همه کار میکنن. یکم کس همه تاجیک هستیم، همه با همه چی میرسد. تنها دلی صاف داشتن نکار، نیتی صاف
پاک داشتن میکنه. هفتم، آیا قصدگیری و دشمنی که بسیار قربانی ها از دو طرف شده است باز دوام خواهد کرد یا راه حل آن را شما اختراع نموده اید؟ پس از سر قدرت آمدن یعنی میگویید من سیستم نو را اختراع کردم و آن سیستم را هنگام به سر قدرت آمدن پیشنهاد میکنم. عین حال پیشنهاد نمیکنم برای آنکه حکومت یک سیستم دارد که امام علی رحمان امروزه پیام امام علی رحمان میبینیم. من نگاه کننده 6 مینوت 51 سکندش میبینیم پیامش 12 میشد اگر جمع کنیم. من میدونم 12 کدی که یا اگر امروزه چیزهای همش جمع کنیم 21 میشد کدی که تولد شده که شاهی نواتو همه خیلی میشد سیستم ها کار میکنه. دوجه امام علی کدای خودش گروه پرتفتگی یک طرف همون میگوید که زندگی ارزنده آوردن. مقصد ما زندگی ارزنده آوردن. همه کتی کار کردن قصدگیری رو از بین بردن. ما نسلی من تربیت دیده استقلال هستم. من تربیت دیده سیستمی دولتداری چی سیفایزه های هم همجا به دولت اشتی شدن و دولت ساختن چی حکومت جمهوری تاجیکستان دولت ساخت سیستم امام علی رحمان چی سیستم همین حزب نهضت دو کس اشتی شدن دولت ساختن. من همون دولت خدمت حربیش رفتم. اکثر در جنوب کار کردم اکثر در بین همانو کار کردم. من میدونم اون مردم رو باید قصدگیری از بین برده شود. نه من سیستمش رو اختراع کرده هستم. وقتی که اومد همون وقت میفهمم. اویدی همین 7 سوال رو من جواب دادم. کسی که هست اگر وارد شدنی باشد وارد شود، وارد نشود اگر ما همین 1 ساعت میتونم جنبست میکنم. باید برای تاجیکستان آزاد شدن مردم باید مبارزه بود. تنها مبارزه باید در اساس قانون های بین المللی در اساس چارچوب باشد. باید هر یک مردم تاجیک باید زیرک باشد، هوشیار باشد. مانیپوляция اینتریگ های سیاسی بازی های سیاسی با نافتد. آنالیز کنین، تحلیل کنین، بگیم از نظر گذارم معین کن، آنالیز کن، تحلیل کن، خدا دانی خدا عمل کن، حتما به مقصد میرسی. وقتی که هر روز کم آنالیز کنی همه چی میفهمی. من شما رو گفتم همین اسکوستینی اینتلکت یا این همین تکنولوژی حاضره آیتی سیستم ها این همین یوتیوب پلتفرم فیسبوک گوگل همون خودش رو فیکسی رو باید کرد. همون قپیدگی هست. همه چیزی که ساخته شده چی حقیقت است چی ساخته شده است خودش معین کردگی. تنها همون رقم همین رو که کار کنین من فهمیدگی دیرنج دین امام علی رحمان دیرنج دین روستان دیرنج دین آزاد کنم که گذرانه هم پیامشون هم بینین همه جا حتی این امروز پیامشون که گذرانده بینین چی میگو و فیکسی رو هم میکنم و نمیتونه دوشه و نداردن. و من گفته بودم که شاه تولد میشد امام علی همون در ایره گم کردی امروز و احساس کرد همین چیزه. خودش همون زلبه شیشتگی آدمایی که زلبه بود هر سالش اهمیتی داخلی زده این سالش اهمیتی و همون نیست. همون چی گویم همون چی میگود که امام علی شما داریم میگود که حس نبود امروز. فهمیدین؟ امام علی میفهمید کسی که راهبر است این چیزایی میفهمه. برای همین به همه شما تنصیحاتی خاطر جمعی خواهم برای آزادی رسیدن مبارزه برین. ویدیوی ما رو لایک کنید، تقسیم کنید دیگر آدم و روان کنید. حرکت ما اکستریمیستی تروریستی نیست. همه که حرکت ما در اساس قانون های داخلی و قانون های بین المللی که تاجیکستان امضا کرده است برنامه میکنیم. حتی همون کلمه پارتیزانی هم گوییم اگر همون هم وقتی که یک منطقه اومده دولت رو احاطه میکند رزولوسیه 331 از سال 1978
وقتی که غصب میکنن و دیگه منطقه به سری دیگه منطقه روشن فکروشه آزادی خواهوشه عقل ها رو به سواد رو چی میکنن؟ قتل میکنن، کشتار میکنن. انسان حق دارد که مبارزه برد. ما همش در اساس قانون میکنیم. برای همون با دقتتون رحمت خرسان بدهیم که اشتراک کنید در برنامه و دیگرها تقسیم کنید. سلامت باشین، زنده باشین. یک تا گپ گفتگی بودم برای همون. امروز یک آدم من زنگ زد گفت همون آخر بگم که همین روز امام علی رحمان در پیامش اویدی مادرها گفت همون میگوییم. من تحلیل میکنم پیام نه همین گپی همون آدم رسونم که موضوع حرکت است. امام علی رحمان باید داند که همین روز مادر و زنهای گپ زد، اما چند قز زن مادر فرزند به پدر کرگی به مادر کرگی، مادر از فرزند جدا کرگی برای مقصد غرض فرزندی اونو شاگردی همون گلمرود آورده شناندن. وای نمیشود جامعه جهانی یگان وقتی جزا نمیتیم. اگر همین ایدئولوژی امام علی دوام تیاد برای به سری قدرت آوردن چی بیرون بودگی مخالف و هر کسی که همون با استف بکرگی شما دونین که همتون کشته میپرتون نیست میکنم. شما باید این دونین. من این شما همچون انسانی که در مقامات کار کردی، انسانی که از تمام چیز بخبر هستیم میگم همت نیست کرده میپرتون نیست میکنم همشه. برای اینکه وای آلوده شدگی وای انسان. برای همین امام علی رحمان گفتنی هستم که همون رستم آماده را جدا کن، رستم رو برده زندان کنم، سامان رو برده زندان کنم، اسماعیل رو برده زندان کنم، برده همون یک قیمت آدمای بیگناه ژورنالیست روشن فکر و آزادی خواهی همون کلیگ طرفدارای خط برده زندان کرد. همون امروز گفت کو امروز نمیاد داد. امروز در پیام انمینش شخصای منصبدار رو وابسته است. پیام شروع گشت بینتون همون گذراندن این مینه انمون چه بینتون مینوت بینیتون مینوتی که انمین گپا برآمد دهنش مینوت سکوند ساعت مینوت سکوندش بینیتون بینه کد های رنگ کدای قتل و کشتار دیگه چی فهمیدین؟ همه تا میگیرن دیلاتون نزند فشارتون بلند نشود. همه تا نیست میکنن زالش دیگه یکنیم از گفت چند گفت. برای اون که شما لازم نیستین، شما شاهد هستین برای جنایت‌های صادر شده امام علی رحمان. سلامت باشین، زنده باشین. برای آزادی باید مبارزه بود. همتون حرمت میکنیم، دوست می‌داریم. اون چیزی که گفتیم فهموندیم. در سال 2025 می اومده به همتون خوشی‌های روزگار، فکر خوب، همه پوزیتیو ندونات کنیم. مبارزه است. خونه تحلیل کنید، انالیز کنید. من که اینم قپری است های. اگر 365 روز باشه کسی که با من علاقه دارد 365 روز 365 تا پرابلم اومد. هر روز پرابلم میکنم. نه من همین زبانم خودم خوندگی همیشه خودم خونده. همیشه خودم میکنم. این پلتفرم هم از میزنم. اینم که داچکوی میمونم که آورده من فقط زندانی همینا به زندگی میکنم. زندانی شخصایی که ماده 13 میگیرن. همون چی میمونن گلوشید میکنن. فهمیدین؟ برای همون سلامت باشین، زنده باشین، پادپیساتسیا کنین، دیگرها با تقسیم کنین. وقتی که народ сплоченный است، ما یک جای هستیم، یگان کس، یگان که ما با همه شده نمیتونم. سلامت باشین، زنده باشین. Freedom to all nation Tajikistan. همتون دوست میدونم. سولوی نمی میامده خطی. با تبریک میکنم.